अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश और पाकिस्तान का साथ बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो संपर्क का रिलेशन का जो दुआर है, शायद वो खुल गया। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का साथ यूनुस सर, बांग्लादेश का केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड यूनुस सर का साथ मीटिंग हुआ यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस में। बैठक में बांग्लादेश न्यूक्लियराइजेशन का व्यापार सिलसिले में बात किया। ऐसा अभी तक सुनाई नहीं गया जो खुलासा नहीं हुआ। ये नया बांग्लादेश करने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगा हमारा केयरटेकर गवर्नमेंट का चीफ ডক্টর ইউনূস স্যার। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সম্পর্কের দ্বার খুলে গেছে। এটা জাতিসংঘের দপ্তরে গতকালকে যে বৈঠক হয়েছে প্রফেসর ডক্টর ইউনূস স্যারের সাথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সাথে বৈঠকটি হয়েছে জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে। বৈঠকে বাংলাদেশের ব্যাপারে বাংলাদেশকে যে নিউক্লিয়ারাইজেশনের ব্যাপারে একটা আলাপ চলছিল, কথা উঠেছিল, সেটা ব্যাপারে কিছু হয়েছে কিনা সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না। আর নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য পাকিস্তানের সাহায্য চেয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস স্যার। এই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশের প্রধানগণ ডক্টর ইউনূস স্যারের সাথে বৈঠক করেন। পাক প্রাইম মিনিস্টার শাহবাজ শরীফ বলেন, বাংলাদেশ পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের নতুন পৃষ্ঠা খোলা উচিত। সার্কের ব্যাপারেও আলাপ হয়। इस सिलसिले में बहुत सारे मुल्क का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डॉक्टर यूनूस सर के साथ बातचीत किया और बैठक किया, मीटिंग किया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बताया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का बीच में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान संपर्क रिलेशन का जो एक किताब है उसको पेज पृष्ठा खोलना उचित, खोलने से अच्छा होगा। सार्क का इशू में भी बातचीत हुआ। সার্কের ব্যাপারেও বাতচিত হয়েছে। আয়নাঘর নিয়ে জানতে চেয়েছেন বিশ্বের मानवाधिकार संस्थाগুলো। आयनाघर के बारे में इंटरेस्ट दिखाया जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट और नेपाल का प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बातचीत हुआ। साउथ अफ्रीकार প্রেসিডেন্ট এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সাথেও আমাদের ইউনূস স্যারের বৈঠক হয়েছে। মোট কথা, জাতিসংঘের গতকালকে যে ইয়েগুলো ছিল সেই পুরো অনুষ্ঠান ছিল प्रोफेसर यूनुसमय। एमन एकदम भाग्यवान मानुष। ये कल जो मीटिंग हुआ पूरा सिलसिला, पूरा जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम का लाइमलाइट में था प्रोफेसर यूनुस सर। ये बहुत एक सम्मान का बात है उनके लिए, यूनुस सर के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। হিউম্যান রাইটস এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের গুণ এবং খুনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়, আয়নাঘর সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং জানতে চেয়েছে। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये बांग्लादेश का गुण जो हुआ, खून हुआ, जो आयनाघर यहाँ मौजूद था, ये आयनाघर के बारे में इंटरेस्ट दिखाया। अभी तारिक सिद्दीकी के बारे में फिर थोड़ा बातचीत करता मैंने। तारिक सिद्दीकी था निरापत्ता सिक्योरिटी एडवाइजर शेख हसीना का। उन्होंने पूरा देखभाल करता सेना बाहिनी, आर्मी का आर्थिक जो सुयोग, जो सुविधा, ये धन दौलत, टाका पैसा, आर्मी का जो सामान खरीद करके ये भी देखभाल करता। तारिक सिद्दीकी निरापत्ता उपदेष्टा शेख हासिना, ফ্যাসিস্ট হাসিনা, উনি পরিচালনা করতেন সেনাবাহিনীর আর্থিক সুযোগ সুবিধা, ধন দৌলত, টাকা পয়সা, আর্মির পার্সেন্টেজ, জিনিসপত্র কেনাকাটা। জেনারেল তারিক সিদ্দিকির একটা প্রচ্ছায়া নামে একটি ব্যবসা ছিল, স্ত্রী শাহিন सिद्दीकी এর চেয়ারম্যান। मेजर जनरल तारिक सिद्दीकी का एक व्यवसाय प्रतिष्ठान था प्रच्छाया, जिसका नाम, यह प्रतिष्ठान का
चेयरमैन थी उनका बीवी शाहीन सिद्दीकी। तारिक सिद्दीकी का ये काम था लूटपाट करने के लिए। आयनगर बनवाया 1912 में शुरू हो गया, गोंद खून वो निर्यातन सितम। तारिक सिद्दीकी एक बहुत नोटोरियस टाइप का इंसान, अब बहुत चालाक इंसान। देखने से लगता है ये एकदम मछली उल्टा करके खा नहीं सकते, इतना सीधा साधा आदमी। तारिक सिद्दीकी बहुत पैसा का मालिक हो गए, बहुत पैसा उन्होंने बाहर मुल्क में भेज दिया। उनका बारे में इंक्वायरी अगर होने से पूरा डिटेल्स चलाया गया सामने। आज सारा आर्मी का जो ट्रांसफर, प्रमोशन, सब कुछ ये नोटोरियस तारिक सिद्दीकी देखता। तारिक सिद्दीकी को अरेस्ट कर पाने से ये सब कुछ सामने चला गया। इस वजह से ये बहुत वाइटल हो गया, जो ये बहुत गंभीर एक व्यापार हो गया जो सरकार का काज हम लोग आवेदन करता है ये नोटोरियस तारिक सिद्दीकी को बारे में अभी ध्यान देने के लिए। असली असली वही तारिक सिद्दीकी अभी बांग्लादेश में हो और चला गया, ये ढूंढ के निकलना सरकार का काम है। ये हम लोग गुजारिश करता है सरकार को ये मैटर में इंटरेस्ट देने के लिए। तारिक सिद्दीकी কাজ ছিল লুটপাট করা। আয়নাঘর তৈরি 1992 সালে শুরু হয়। শুরুতে গুম, খুন এবং নির্যাতন। তারিক সিদ্দীকি একজন খুব ধূর্ত প্রকৃতির ও চালাক প্রকৃতির লোক। দেখলে মনে হয় এই লোকটা ভাজা মাছ উল্টা করে খেতে জানে না। তারিক সিদ্দীকি অনেক টাকার মালিক, অনেক টাকা উনি পাচার করেছেন বিদেশে। তার ব্যাপারে ইনকোয়ারি হলেই বিস্তারিত জানা যাবে। সেনাবাহিনীর বদলি, প্রমোশন, মোট কথা সব কিছু এই নটোরিয়াস তারিক সিদ্দীকি যা করতো। তারিক সিদ্দীকি অ্যারেস্ট করতে পারলে বিস্তারিত জানা যাবে। তাই সরকারের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, এই নটোরিয়াস ধূর্ত তারিক সিদ্দীকিকে এর ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া এবং তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে আইনানুগ যেটা ব্যবস্থা করা হবে। তার যদি সম্পত্তি বাইরে পাওয়া যায় এবং সেটা যদি বিদেশের সরকারকে কনভিন্স করে নিয়ে আসতে পারে, সেটা আমাদের দেশে যে বর্তমানে টাকা পয়সার অভাব, লুটপাট হওয়ার কারণে কোষাশূন্য হয়ে গেছে, সেই সমস্তগুলো পূরণ করতে পারে। যত অনাদায়ী বিল আছে সবগুলা পূরণ করতে পারে। প্রয়োজনে তারিক সিদ্দীকির যত বাংলাদেশের যত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে সবকিছু ক্রয় করে বিক্রি করে ওই টাকা ঋণ শোধ করার জন্য ব্যবহার করলে মঙ্গল হয়। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।